na adana da maka kan de ne hu de ekọ na je se wonyi ne se beba na atemyada no eye edakase a ehu ye onipa bedwane na onim ba bia wodwane akọ male nipa bedwane na onim ba bia wodwane akọ eye da ehu ye enti na mensen wo se umuru takun qabla saa che se topic ne se ensem wa ebesisi ansa na atemyada no esi wo se zakar alayhi bin ma'bud an abu hurairah yenya hadith we free saa be men ho a won so nya free abu hurairah ho na abu hurairah che se wana no fi ta'ifatun min ashabi na yate yani annabi muhammad etwo ena na nabi chire nsemu ena wakasa inna allah ta'ala lamma faraga min khalqi samawati wal ardi ebra nyame obo soro eni asase wiye no halaka sur ena obo ade afense aben na obo sa aben wa taho israfil ena wode aben she so abofo bi afense israfil nsem fa huwa wadi'at ala fihi ena sa israfil no wode sa aben esi na no na wode si na no wode asi na no twa de yentazir mata yumar o twa emre nyame beka che se omo abenum to woni na dwuma ne se o twa nyame instructions se nyame beka che se masa aben ne de atua no ba aben na afi yenko fakala abu huraira and abu huraira ka kire se qultu ya rasulullah enti abu huraira no busa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam se wa masur na sa aben ne de ma sa asra bofon de ba aben call ena nabi ya al-qarn ya aben bia qultu ena waka se wa kayfa huwa aben no sen ena aben na ye kan etie kal ena nabi ka se huwa azim wa se aben no ya aben ya nafsiye wallazi nafsi bi yadi en wa se medonyame ya menkwa anabi no wa se medonyame ya menkwa hye ne nsem se inna azmi daratu fihi laka ardi samai wal ard wa se sa aben no wodonyame ya ne nkwa hye ne nsem se ne kase be se esoro ne asase la nabi ne kase asemi fa yanfa fihi salasatu nafat sura bofo be bo aben emprensa atemiada nafatul fazi wobebo aben ne ba kwa ebebo nipa hu wodi Ghana hakura yetie se ekoba se ebia wo fia na obi aka kire se asojafo obi abakigete na se de omusie masotoro no nya asem ketwa masa abeko kegete yawo Dabida. Masa me buza o se bia so wo fia na obi ni information ba se police for ne to tia gas o kegete ya na se de kegete ya se ye manyamanya no malam e de hu pa be ba beto akomam be wunu nipa de sani kura wo obetimi de hu akomam wo wuni ba bia befa Naam. Wunu nipa de sani o wo mani aka jo se e kwan na anam so na am robbers bi e operation wo e bia ye gikwa so masa abafuru ka akọ Dabi. Oh dabi asembesa me buza o Me nkokra. Wunu nipa de sani o ne so wo mo ye operation am robbers wo mo kwan bi mu wo su to kwan e ho na anam masa ati abeko Dabi. hwe enipa de sani kura no no ya obetumi e de ehu a den ato akumam ama wunnim de obeye so hwe 1979 JJ Rollins one na ye obedi Ghana kunwa no sabre no anna okachire Ghanaians say Ghanaians obi ana from 6 to 6 mala obi adai obi wadobe huraka nko ho so dai sabre no wo de brakagetia aka bese meeting no mama na bonus ya behwe ba fan ho de na ode Africa masa wono masa soja ne enko ho wo ye ohene a wo be ndi okurabam wo be ma pie bra botene ahwade sabe ne yesu obi ana no nsia ampa so obi aso da no nsia hwe nipa wo we enya nyame o nipa tani enso ma obi ada no nsia na sa aben na ye ka ho asem no eba onyame na kyese e ya ben ye ehuye pa wasani na be to so mienu na 40 sank ebebo ama ye nyina ye behwe ase awu abe to so miensa no nafatu kiyam li rabbil alamin ye nyina ye bekwa kogina obo ade nyankopɔ anim na ye nyina kogina nyame anim obi an shata de obi an shepeto obi an shempaboa ye nyina gina ho naked na nyame atwe awia no de asi ye nyina pampam na awia dae so wia hyean ye ni ba bia befa ye be gina ye na so 50,000 years ni ye gina fa ko na ye musa ya no asem malam wodi ame fanse bia wo yare no akọ hospital bia D5 na doctor for to dame na wo yare awu wo ya na tesai dama ambulance na ni abira wo pe kwan akọ no be kọ na doctor na wo be wo to dame wani abire e na wo chese wu mebo a doctor na wo be hwe no wo no to dame won onfa ahokura na nipa bo apeso
na yenya ba bia befa na hwe atem yada ye nyine kwa kugina nyame anim na obi anhya atade obi anhya pieto ehwa na nasha bisa nkohyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na me oba ferefo pa tesem ne nyine kugina atem yada na obi anhya atade na nabi ka se wal amru ashaddu min dhalik no se atem yada se bebesi no eso kye kwahye na abuzan na ejina otumfo nyame anim nyame se ya amrullah Israfil na nyame ahye surabofo no ba ben no sa asurabofo ye wo super powers your Mikael, Israfil, Jibril and Malakul Maut. Woman there four superpowers among the angels of Allah. Woman there a kukudam and nine na sa asurabofo a your friend say Israfil no wo fa ben for your cool ifa na nyame aka kire no say ifa na fatul fazi bo ben no edi ehu beto ni pa bi akomam fa yanfazi ahli samai wal ard abodie biara edi hu beto abodie bi akomam illa man sha Allah gisa abodie nyame pe wa yamuruhu na nyame ahye no wa yamuduhu na wa pagya ban no wa yadimuhu na aben no na wa tirem na wa prom wa yatwaluhu na wa tini aben no Allahu akbar yakulu law azza wa jal na nyame aka kire ne se wama yanzuru haula illa sayhatan wahida wama laha min fawaq wasi wo hono bebia eyentiemu ba kope na obi awasase ani bal entiemu ba kope nyamienu na yeni ayewu ayakosie yen efiri ye na Adam penso sura bofo ne bo abenum se kiraw ba kope na ye nyina ye wasase obi anhya atade obi anhya pieto obi anhya mpaboa na ye nyina de ani akire ba bia fra o masha ye nyina ekosa bia ho a ye hwe ensem a ebesie na ahwana otumfo nyankopon eto aso no ka kire nse sadan eyeda yawm tarjifu rajifa eyeda asase be woso enwoso yekase bi asase be woso pa tetba uharadifa na asase woso etosumienu enso atoaso asase be woso de edin kan na asase woso a etosumienu atoaso ehwana nyame se kulubun yawma izin wajifa sadan akoma bebohu bala sadan enipa koma bebohu bala sadan enipa kuma bebohu bala sadan enipa ni babi obefa na sadan ena otumfo nyankopon se eye edakasia fatakunu ard asasi we no kasafina fi bahr tadribu hal amwaj fayamuddu an-nas ala zahriha sadan eye edakasia asasi we ya me no nam so ne be te se obi de kodo ato eposo na asoroche ebo kodo on ewo poso mala se asoroche ebo kodo ewo poso de be nesi ehihim na ekosoro ba fo na se asem ebeto asase no esi asase ne be te se bi yakodo da eposo na asoroche ebo afi na asase eni gina bribio afi na ekoso na eba fo ha na otumfo nyankopon se saada yawma tubaddil al-ardu ghayra al-ard edanu enyame beyi asase we efu no de asase fura ba beso eyeda ehuye pa eyeda enipa bedwane na onim ba bia odwane akọ no yen tie de otumfo nyame ekan otumfo nyankopon se saada no watazhal morade saada no woba oma ne banufo oba bia oma ne banufo no obeto akoda na twene Allahu akbar na so to akoda ne twene saatem yada no a amala hwe krama kora wo ne ba ya na tesai hwe aboa kraman ana odwan se owo ne ba na pinche na de be no obeyo odon ne ba no mala obewiwa tete wonam na edane nipa de se ni beto ne ba wa wo na bosome nkono atwene dano na mala wo nipa de se ne ba wonyi se na bosome nkono no nyankopon se saadan obeto akona na twene se wotu akoda ne twene nyankopon se for kayfa tatakuna in kafaratun yawma yaj'al walidana shiba na edda ebeye den na besuru edda ye beto akoda twene ana edda ye bepon akoda na akoda ne beto asase so akoda ne wanyire ne wofudwuno na wodwane afetumfo nyankopon ni naam mala na akoda na fudwuno na wofudwuno te sa akokora na aberewa na akoda ne edwane afetumfo nyame anim sada na me no ka ho asem kramani a ubadwama hweye kramani a utwa loto hweye kramani a onka hweye kramani a ya wudi nyankasi ka hwe wakwaye
Kremania ya wodi lototwa aye wodwuma mala hweye Kremania ya wada no wakache ne ba fuseni wose baba na woda wan so daye wose me so daye na ebra so de wa hunu bibia wose me hu sen na akokwa pagya ne na ba ko eye sengere 7 malam kwakwa kotwa sadan mala hweye eye eda mala ehu ye eye da bia ehu ye otumfo nyankopon nya ne mfama ye amen na yegusu ay ka mo se mo hwe ana masungusu amutie mam online radio ana se mo hwe mam online tv otumfo nyankopon nya ne mfama ye eye ye malam pani malam dauda ajay na ene no ba bi odi na ye Allahu akbar judgment day eda bi anu edene eda bi a ehu mahu se atiefo no pese wo no ba mu nya abotre kakransa yesra mu nya abotre kakransa na mo mfa mo questions ene mo comments no entwen kakra emre wo ho kakra emre wo ho se malam de nenso no ba ko na wie ya ye be break na motimi afre se si mo frɛ ye ntimi mfa yesra mo enti no yesra mo sene be ya malam betimi aflo no ye pese ye gyan no na ode nsɛm no maye na ensɛm no mi ankasa mi hosting no amama koma kora bohu malam otumfo nyankopɔ onhyira o amen na otumfo nyamese watada hawa milima fi butuniha ɛda no wɔba wafa nyinsen ɛda no wɔbɛwo Allahu akbar ɛda no wɔbɛwo na ɛda no so wo a sɛ wo time aso sɛ wo time enso ye sɛ wanya bosome baako sɛ wanya bosome mienu sɛ wanya bosome miensa sɛ emre na ɛsɛ sɛ ɔde wo ne time no enso ye otumfo nyankopɔ se watada ɛda no wɔbɛwo la madam da ehuye na wo akoda na wase watashibu wulidan akoda ne befu dwono at once na akoda ne befu dwono koda ya wo ne no ankasa wase watashibu wulidan watatayyar shayatin hariba afi obo se shaitan ashayatin fori nyina abayfo ne ya no mo dwane wo mutumi nyina ne mu Allahu akbar wa so ye bayfo abedwane wa so ye tegare birekunde kankamia obiri kantanche antoso nyama konfo wo mo nyina bedwane na abosonsufo nyina bedwane wa mo nyina ya shayate wo mo nyina de run away fese dan asema eban ehu che wo mo na dabia yentie de otumfo nyame ekan wo mo dwane wi a hatta ta'atil aktar na afei na otumfo nyankopam dia obani se mam radio eda nyame na ka asembi yankwai wasi wujuhi fatadribu biha wujuhiha wa yuwalla an-nas mudbirin afei ni panyina bedan wo mane so wo dwane wo mane ba bi wo dwane afa Allahu akbar bala ni obedan wani wonni ba bi abafa wa yunadi ba'duhum ba'da wa yunadi ba'duhum bi ba'da edan enipa ba frefre ye we fre we na we ya fre we fre we na we ya fre we mala kuroma kurasa asembi si ba bi na bi akumase obi wo bi a sehwia kontomra na wonte ya ekwan ba na befa so amasa enipa na tese kagite hu ofa fonne ofa fo echale ene dia si kumase nya asem keto wo na masa asem na si ye na ebi asinkrana na emutsa ebisa etina nyamese eye wohwe kuran aya wase eye yeumitanat eye eda eye enfreyeda eda no obi abefra na danfo obi abefra ne nua obi abefra ne maame obi abefra ne papa fese ba bia wotia ene ensem a ohunu ene de wode nani hunu no obisase saa na ekoso ba bia wote ana mala obisase saa na ekoso ba bia wote ana etina nyamese eye da eye enfreyeda eye yeumitanat Allahu akbar na saa temyada no ewodi ahudo bebre wokwa kuran mu a nyame fra atemyada se yawmal qiyama eye eda eye enyina hoda eye atemyada yawmiddin eye eda eye atemyada edi ba kono no yawmi waqiya eye atemyada di ba kono no yawmi tagabun eye atemyada di ba kono no yawmi jaza eye atemyada di ba akatuyada yawmi zilzala eye eda eye asase wosoda atemyada di na bebiri sa no neke se da ehuye hwatemyada edi tunu kwa ede atoto no yawmil fasl da papamuda no sai saa dan de nyame de kafri fonie munafiki fonie konkonsa fonie ewiase fonie chachato fonie
Ambra Besidie, Fesa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a yuba as kullu wahid ala mamata ali. Every individual is going to be resurrected in the condition that he died. Allahu Akbar. Say, yes, how the best yet yada. Etin and Yamia to this a young man fasten. The day of sorting. The day of sorting. We are going to be sorted out. Naam. Yes, who was in Biabisa? Mala, Masama can say, Yenina say, Yangopo Benyani and Nakwaya, Tibia Uma do, and San never can. Malam Yamfan say, Obi or Hana or your drama, Abian or Sumyami Yipa. Any beer one day, boy, say, Obin like a can or tofa, a drama money man, a beer or woo, and we are all on a car, but a BSC. Yezongo, Afnabia or Sumyame pa. Sir, no, my almost one day pen, all corner a car born man, yeah. It's Yangopo Yanana, no phone so back on do yano, and Numun and Yangopo Benana. Oh, yes, I never say man to shabaha become mean for women whom. We be able to see the Bible, Yasano, Yabena Casangrophone. Allah Akbar. Yasanya Hadith, for Annabi Muhammad was it in Ahadakum Laya Amalubi Amali Ahl Jannah. وبيبي تمي أتناسا سويا لجنة جمسا حتى ما يكون بينك وبينها إلا زراون أما أبكبرك توى بسنية وكيا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها نوى قاقوا يبون سمجة جمان وقبون سمجة الله أكبر النبي سي إن أحدكم يوني بيبيه لا يعمل بأمل أهل النار وبتمي يبون سمجة جمسا حتى ما يكون بينك وبينها إلا زراع أما أبكى بركة كربيا من الوونو فيسبق عليه الكتاب نيا دين الجمع ديا وبدينا وقاكو يا أديا أيا الجنة الجمع فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها نور الجنة. الله أكبر. يا وني بني بيبي وها وامي pastors أسي وما بيتو بابا كريموسومو. نعم. يا نا ابينوم ebikura kokomba ka ba hajiaba se woni mu a me ka chiro a o me yankremofo kanene no wa mo no wa mo shetan ne no mo di akire emi wo bebre kura o me phone so o mo ye ka frifo o mo tu ba yankremofo a enne ebinum akomba ka kura ba eti ya na bi hadisi a ene se wunya do ko don sa akrofo inshallah ye be nyaro na ka sa akrofo inshallah enti nyame onye ne man amen enti so hwa yomen fasil empapamuda saa dano na nyankopon ebe grupu nipa yewo wo man begina nifa ebi begina benkum na yewo wo ma wo ya asabikun sabikun man allazina man ahal alyamin man mini nifa so for hum allazina yahuzuna kitab amalihi bi imanihim wa mani amanfo ayede wo madwuma be ye wiase ne yede ho krata be hye mo sadifam nti tamba ye begina ho na ye nyina ye gina nyame nimu a nyame atwe awia firi asiye so no na nyame de emmo agwamfimfini na nyame de nipa atwamwa ho hia na nyame de motia betwa nipa ho hia na nyame de sura bofo atwa nipa ho hia fisi nyame se ma halaktu le jinna wal insa illa liyabudun ma mo nipa ni motia se me bibi ma meka se mra mesom me ne mo wutimi hunu motia ne matimi ada yenso ye be hunu wo mo so hunu yen sani nyame anu bala wo hunu motia da jini wa hu bi da enso ya ne wo mo na ti wiase yesum nyame Allahu akbar yo nkremofo yo kafrifo yo wiasefo sande nipa tie no wase kunda torai ka kidara ya na nkwan soronko sana jini fo ne ka wase wa minna muslimun wa minna alqasitun jini fo ne mu bi nkremofo e mu bi kafrifo na sade nipa nam a ebi firenya bebi firenya me sade jini e motia no so ebinum nkremofo ne be so ya kafrifo na ya de wa matwa nipa ho hia na nyankopon ade sura bofo atwa nipa no ho hia mala na ye gina otumfo nyame anim na tamba ye gina ho no ana sura bofo ma ba cheche ye adwumadi di aman to gina ho na se sura bofo ne ba o hwe wani ma no de hyew nsanifo mu a na wada nyame ase wo de hyew nsa benkum a wo ye bonsam gya nipa sura bofo so de no mebu so asem bia won de nyame aka no wo ye etina nyame ka sala ya sunallah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun wa mo de amon hwe nyame no asem ngofo mo de nyame ase no wo ye eti wo ya bonsam gya nipa oban no de ase ye de obi su ekrata ebe ma no nachi ebe da wo gina ho ne ye de obi krata ma no nachi eti ye de krata ne hyew nsa ni famu a wo ya legenda nipa wo kira anye ye ne de ma benkum e de di na ayo sada ne yom al-fasl ana wa amma man utiya kitabahu bi shimali wo bi adi dwumadi wo dwuma ba hyew nsa benkum no sa nipa meka se
how ya later ni lam utu kitabi wasi nyame senko wa me amfa me dwuma die krata ama me kura nkaye halaka anni sultaniya enne mitumi ekuta me afiri mensa wama agni animalia enne me sika ande kutami enne eso amanfa so ya later ha kana kadi ne se nipa na ka che nyame senka wukum me sabere kura ka mepe mala sabe ne nipa be ka se nyame senka wukum me sabere kura ka mepe ne nyame aka kire so abofo se huzuhu faguluhu summa jahima sallu mun kire sa kwawe na mun fa handcuff entonensa handcuff no nyame se summa fi silsilatin zaruha sabuna zira fasilku wase na mun fa handcuff a ne tente besa basafa du oso na mun fa kire sa kwawe na mun to ne kire bonsam jam Allahu akbar ente ayda otufo nyame se yewme tanat eye eda eye enfreyeda yankwan na yentie de otofo nyame eka nyame se saadan malakum min allahi min asim wa man yudilillah fama lakum min had na obiera otofo nyame ebetene no so no obi a nyame ba yira no onya obi a obetene saa nipa na saadan eye otofo nyankopɔ da kase a nyankopɔ ekasa wose se sura abofo ne ebo aban no a fafazi amman fi samawati wa man fi al illa man sha Allah yesa de nyame pe wa yawma izin sadan alal kafirin gari yasin wase kafiri fo no enyembre emma sa kafiri fo no kura yeda ehu ye na yede sa ejanu nyame abon nyankopan ede 3000 years en wode bo sa abon semjan na eda asase ba be woso enwosu ya kasia a ebi ensida na saada no ene otumfo nyame ka se iza zulzilatil ardu zilzalaha eda asase be woso ne enwosu ya kasia no wa ahrajatil ardu athqalaha saada no ene asase ebe yinde neswa adi Bala edano, the earth will throw out whatever within its belly. Edano asase say ye gold, diamond, timber. Bibiara ye dia share asase no the earth will throw them out. Eda huye. Ente ehano ebira nyameka se wase yenya hadisi firi Abu Hurairah radiyallahu anhu. Kara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam هذه الآية وسي النبي في كان آية ويومئذ تحدث أخبارها دا أساسي أببونا مانيه قال أن النبي كاس أتدرون ما أخبارها أن النبي بسا صحابة فونسي مني أماني بونا أساسي بابويا مانياتي ميادا قالوا الله ورسوله أعلم أنه مكاس نيامين نكم شني إنكوان نيم قال أن النبي كاس فإن أخبارها أي أتميادا أساسي أماني بود ببوني سي أن تشهد على كل عبد أساسي نبديا دانسي اتيا أدساني بيا أساسي سو بابي أوجينا يا وپما سوسو تيتي أنا مبي كو كواسي na wadwene ya ose wonkwa na anim go da kokwase na da asase ne be dia danse etia wo atimiada baabia wugina ya wo so wo beyire tomamu a oka se ye tie ose adwuma monya aka se furoko ya wodidi na ta asase be dia danse etia wo baabia kremani akiri abre wo kodi bofre ya wadwene ya ose wo de wo no wo ye ayine de akire nipa asase ne be dia danse etia wo baabia amro oba wo twituo a wo de gie nkrofo japade asase ne be dia danse etia wo kremani ya wo firi wo kunachi na okokobo adwaman enam sika kakra bi a ni bema de bema wonti asase ne be dia danse etia wo na bia wo so tutu nipa botom akagete nipa ta so a wo to yonko botom ya nipa no wo kire no mala asase ne be dia danse etia wo mala jumadia bia da wudi no asase no ebedi adanse etia wo bima amila ala zahariha wo nipa de sane biara boni a wo yeye papa biara wo yeye na asase so baabia wugina ya wudi saa bone no baabia wugina ya wo ye saa papa saa asase ne beba bedi adanse amaw saa asase ne beba bedi adanse atia atemiada fese saa dan ayeda enipa no nkasa mala edan no wanu nkasa o se wanu be kasa dia nka betimi adi na do na dan enya wanu na be kasa eti na nyame ka se
al-yawm eneda yinahtim ala afwahim sa eneda wano yebekatum wa tukallimuna aydihim wa sawi ne bekasa wa tashhadu arjulukum bima kanu yasibun ama wonan edi adanse na sadan ena asase bebo na mane edi adanse edi atiaw edi adanse edi amaw qalu allah wa rasuluhu alam hanu wasifa inna ahbariya an tashhadu ala kulli abdin aw ummatun bima amila ala zahriha asase ni ebedi adanse ama edombe ana ankurenkure bi ala zahriha takulu na asasiye biye na nuwa kasa amila yawmel kasa edase wo na gina haye seye asasi na edi adanse etia edase na ye yawada na awiabo na abose eye wo na ye seye na asasi edi adanse etia na wachira se ebere se na ade ye saade no asasi be di adanse etia wo wala eyade a enso nyame ye eyade amala enso nyame ye ebe se ye nyame ne be ma asasi no tumi ama asasi akasa odesani biara asasi be di adanse etia be di adanse ama se wo peo se wo mpeo asasi ne be kasa anna se wo ye obi a wo ye chenyefu a amala wini padesani ekuredu bia bi ne modi kansem nyame se hala atala lil insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an maskura was it does come upon a man a period of time when man was nothing spoken of ebire bia banipa desani so na wo ye modi ne kansem na se nyame am wa bankwam na se nyame se asase be di adanse etia wo sesai sesi afidi a mekasa mu wo bi ti abroche ne wotie enso mete Ghana na mekasa and the WhatsApp machine abai se wonya obi number na WhatsApp na wo send ya pa na aduru abrochire mola na wan na boss ani pa de sani no ne se nyame a wonu abo nipa ne kira se de wo ya ne se de besi atemia da sesai ne se nyame abo nipa de sani ama nipa hyehyɛ machine ama ne mobile phone wo ya edahwei bi biara ni ho ewiase a wo pese ode saade wo ya wo ntumi fanye Kurani bira betim de aguso hadisi yakwa betim de aguso bi biara pese o ye bia saade we asi a mene o ekasai wo bi ti aboche na o kire so mete Ghana na mekasai anase mala nyame abo nipa ne wa ma nipa adwen na adwen na nyame de ama yakwa se 100% yetime nyuso mu 10% na wiase ase mala adwen na nyame de ama yen yetime enyuso mu 10% na wiase ase na he eniema eburu adwen ntiase so abrafo ye a eburu adwen ntiase so saade wo ya mala meka nyesoro abofo kwa na nyame ma ne ye eye nipa na se wo nyame obo sa nipa ne se wo adwuma na wo ye no se ne besi atem ya da asese obi adi adanse ese asase nkasa da asase enkasa da ne mo nyame se ne tumi mu no obema asase akasa di adanse di etiawo ente eya eda ehuyi na ye wura nyame ani matem ya da na se ye koduru tufo nyame ani mu a yanhwe aduane nyame de bema ye ebra ye bedu nyame anim mala eya dia ehuyi pa na ebra no yanhwe se ye betumi aka ho sem kakra na mala ye betumi aka ho sem kakra na mepese meti bibia ase wa ha malam se asasi bedi adanse etie nipa nyina yes asasi no bedi adanse na malam se no se aboye hu kakra yes ebia no obi de ho akɔhye tebia bi mo hu ni se wasakra na asasi so no yegu enti de asasi bese di adanse de etie asa oni akro na malam asasi ni bedi adanse etie every individual asa nyame tumi na yadwuma obi adi adanse asase nkasa da ne nyame se atemia da asase ne bedi adanse Mam radio amala nyame na oboso ni asase no mala wono wosese ne besi asese wono nyame ne wopa obetumi akum ye nyina obi atumi musa nyame bebia nyame pa obema ade achia sa obi atumi musa nyame bebia nyame na abosoro nso a eto aso pila bia nkotam na se nyame no ene wo se ne besi atemia da mala eya ade a ehu pa na yenhwe se nipa bi se ye de nipa bi tubo nsam gemu a aduane bɛn ne yɛde bɛma saa nipa no a wɔda bonsam gyem ne adi bala ɛyade ehu ye pa na bonsam gyem fo so bɛdidi wɔn bɛdidi na yɛhwɛ aduane a yɛde bɛma wɔn ɛbɛrɛ wɔn da bonsam gyem yɛn kwae wɔsi ma jaa fi ta'am ahli an-nar wa sharabihim wa libasihim sɛ nipa bi wura bonsam gyem a aduane a wɔbɛdi ensu a wɔbɛnom atade a wɔbɛhyɛ a wɔbonsam gyem
na kyerɛ sɛ wokɔ bonsam gye ma malam pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wowɔ aduane a wobɛdie aduane a wobɛdi wɔ hɔ wowɔ atade a wobɛhyɛ no wɔ bonsam gyam wɔ hɔ ntoma a wobɛfira wɔ hɔ baabi a wobɛda nyina yɛsiesie no wɔ bonsam gyam de ama wo naam ɛne malam yɛpɛ sɛ yɛhunu inshallah wɔse kala lahu ta'ala ɔtumfoɔ nyame kasa kyerɛ nyame se ɛwɔ suratu hajj wɔse wallazina kafaru ɛyɛ bɔne ayɛfoɔ no yɛka sɛ bɔne ani a obi a ɔntie nyame asɛm bɔne ani yɛ obi a ɔntie Qur'an mu asɛm bɔne ani yɛ obi a ɔntie annabi asɛm bɔne ani yɛ kramani a ɔbɔ adwaman kramani a ɔtwa loto kramani a ɔnka ne korɛ kramani a ɔde sɛba ato n'asene mala wabɔ tɔma na yere so abɔ tɔma kɔsi dɛ hwan na bɛyɛ aduane Allahu akbar kramani a yɛ a wɔno wɔde bodua sɛ ne kwanea no na dwe nyina sɛ bodua ne sika susubani bi bɛfie bɛtwitwa agye no saa kramani ne yɛka n'asɛm kramani a wɔyɛ nyame mmienu kramani a yɛ a wɔno wɔde abɔdeɛ bi ayɛ ne nyame a ɔsom no wɔne a yɛka w'asɛm no ɛyɛ ɛda a ɛhu yie paa na nyame sɛ wallazina kafaru ɛyɛ bɔne ayɛfoɔ no naam na yɛgu so a ɛkae mo sɛ maso gu so a mutie saa bɔne ayɛfoɔ no nyame sɛ kuti at lahum siyab min an-nar malatia nyame sɛ atadeɛ na yɛde bɛmba wahyɛ wɔ bonsam gyam no yɛbɛmba yɛ susu egya yɛde gya ne bɛpam atadeɛ no na egya na yɛde pam atadeɛ na wɔde bɛhyɛ te sɛ deɛ tailor ni apam atadeɛ wɔde ma ewiase ahye malatia nie mala wɔbɛhyɛ atadeɛ wo fa nkɔma tailor naam ɛna tailor ni susu atadeɛ no wɔpam ama naam atemiya de nyame be susu atadeɛ no wɔpam ade ama na ade ahyɛ bonsam gyam Allahu akbar oh yes ade nyame aka wɔbɛhyɛ atadeɛ tie aya ne nyame aka wɔse kuti at lahu suyab na nyame betwa atadeɛ ama wo minanar a ɛyɛ gya ɛne yɛde apam atadeɛ no ɛna ade bɛhyɛ tie nie o ɛyɛ gya ɛne yɛde apam atadeɛ ne yɛde ahyɛ wo ɛbra da bonsam gyam mala woda bonsam gyam na yɛpam atadeɛ ama atadeɛ no ɛyɛ gya ne yɛde apam oh yes nyame na aka ɛna nyame sɛ kala sirabil min kitran ana wataade a wode bɛhyɛ aseɛ nyina ɛyɛ gya wataade a wode bɛhyɛ aseɛ ɛbere a woda bonsam gyam no ɛyɛ gya ne yɛde apam atadeɛ ahyɛ underwear na ɛhyɛ aseɛ underwear ne yɛ gya ana wataade a de ahyɛw ɛyɛ gya ana ɛyɛ nyame so na asusu atadeɛ no wɔpam na wɔde ahyɛw ana ɛyɛ gya na bi ne yɛde apam atadeɛ ne yɛde ahyɛw Allahu akbar na sɛ woda bonsam gyam na ɛkɔm de wa Mam radio nyankopɔn sɛ yɛbɛma adua bi laysa lakum ta'am illa min darin wɔsɛ aduane bi ne hɔ gye sɛ nkasɛnkasɛ adua bi ɛne yɛde bɛma sɛ nipa na awe ɛyɛ nkasɛnkasɛ bi afifiri bonsam gyam na wɔwe yɛ na atete wɔn so no na nyame asa abɔ foforo Allahu akbar nyame ahyɛ da na wɔbɔ saa aduane wɔ bonsam gyam ɛyɛ nkasɛnkasɛ wɔwe yɛ na ɛwɔwa wɔn so no na ɛbɛwo wɔ wɔn so no saa ama mala ɛyɛ yɛ na nyame asa asiesie foforo mala hwɛ edipa nso no a aduane a wudie ɛyɛ nkasɛnkasɛ a ɛnyɛ nkasɛnkasɛ ketewa wu ɛna ɛnyɛ yɛ nipadua sɛ ya ketewa sɛ nyame deɛ kɔtɔ bonsam gyam o annabi sɛ nyame deɛ bɛtɔ bonsam gyam a wɔbɛ ma bɔyɛ na wa ma yɛtrɛ ba wode yɛn nsa wei ɛtoa so bɛsɛ nson na de wei so toa so nson a yɛtɛtrɛtɛ saa ne nyame deɛ bɛtɔ bonsam gyam sɛnka yɛde nipa yɛn sɛnka sɛ yɛ deɛ bɛtɔ mu deɛ sɛnka abɛhyɛ ayɛ nson sisi a nyame bɛbɔ yɛ tenten kɛseɛ mal ɛbrɛ nyame bɔ yɛ na Adam ɔbɔ no bɛsɛ 60 feet Allahu akbar 60 feet tall ya me huna brosan a ɛbɛwɔ akyɛ yɛ na Adam tenten kɛseɛ ne nipa baako ne se ɛbɛte sɛ Jabal Uhud wow wo se baako pɛ no ɛbɛte sɛ bepɔ sane nyame ɛbɛbɔ yɛ atemiada eti mem nyaagye sɛ sɛdeɛ nipa duan ketenkete wete ne de bɛgo gyam ba ɛne sɛ nka na nyankopɔn nka nya asotwen nyame bɛbɔ yɛ kɛseɛ ne gye tumi ahyiwie gye tumi ahyiwie amu ho sɛ ampa ɛna gya so yɛde tuma la ya moto fi ha wala yahi ɛnya de abewu na ɛnya de so benya nkwa bara sɛ dem ne sɛ ka wo bewu de asɛ ne ka moto magana yakare wo bɛda gye no mo saa
wobɛda agya no mu saa yɛntie de nyame kan nyame asa radio ɛwɔ bonsɛm gye fɛ ne shajaratu zakum saa shajaratu zakum no hey nyame se ɛyɛ ta'amul asim ɛyɛ edua bi a nyame ahyɛ da bɔ no wɔ bonsɛm gyem a saa edua fɛ ne shajaratu zakum ya bonsɛm gyemfoɔ no sɛ ɛbɛ sɛ ɛkɔm de wɔn a ɛyɛ saa dua ne bi ne yɛbɛbu di ama wɔn ɛyɛ gya naam mala ɛyɛ nyame na ahyɛ da dua saa gya no wɔ bonsɛm gyem wokɔ ayɛ bɛ nyankopɔn se tal oha ka ru'usa shayatin wɔse saa dua no sɛ wohwɛ ne tie te sɛ wɔwɔ ti saa ne nyame ahyɛ da bɔ dua no yes saa ne nyame abɔ no ɛte sɛ wɔwɔ ti ɛyɛ dua a nyame ahyɛ da bɔ no wɔ bonsɛm gyem a sɛ ɛkɔm de wa ɛyɛ saa dua ne bi wɔ dua ne a obɛdi ɛyɛ saa gya no hyɛ gyina te zakum ɛyɛ nyame na ahyɛ da bɔ yɛ a wɔhyɛ da ɛde bɛma nnipa mpɔnsen ɛwɔ bonsɛm gyem na otumfo nyame se mam radio wala wase la yazukuna fiha wase kalmuhl na sayi no yade mawpe na atete won so nyina wate wase yagla fi butun na anane won so nyinara de nyame ka no wase yagla fi butun ebe nane enso na egu yam no ebe nane ne nyina ɛwɔ suratu duhan ɛho ayam de amount naam sɛ wɔ Quran yakobie na research Quran chapter 45 ana sɛ saba ɛyɛ another sura nyame se la yazukuna fiha bardan wala sharaba sɛ yɛde woto sɛ abɛsɛm gyem na wonya de bi a ɛnwunu ne wano la yazukuna fiha bardan wala sharaba wonya ensuonwunu wonya de bi a ɛnwunu illa hamima wa gasaka gise ekuro mu nsuo baya yɛnhwɛ madam bɛkyerɛ ekuro a yɛso bɛnum nsuo wɔse saa ekuro mu nsuo no wɔn mu abɔnsɛm gya hye wɔn mo na ayɛ sɛ wokɔ na obi toto kyinkyin tie nie sɛ obi toto kyinkyin ɛwɔ egya so a ɔn sɛ egya ne tumi hye kyinkyin no a na afei akɔba sɛ nsuo bi ɛtwim egu egya nom anya saa naam saa ensuo no sɛ egya ne hyewa na ɛba sɛ ensuo na ekyi gu gya no mu no ɛno ne nsuo a wɔde bɛmɛ wanom atemiada Allahu akbar bala weye de nyame ka nyame na meka egya na hyewa na ya ɛkyerɛkyerɛ gu gya mu no bala ɛno ne yɛde bɛsɔ ensuo wo cup a yɛde cup bɛsa wo nsuo yɛde bɛmɛ wanom atemiada no ekura mu nsuo a aporɔ ya ɛbɔn ɛno ne yɛde bɛma atemiada amoano Allahu akbar ete sɛ wohwɛ a nyame sɛ mam radio wasi wa in yastagithu sɛ ɛbɛ sɛ esukɔm de wa mo ɛwɔ bonsɛm gyemu a tiɛni o ansi de nyame sikasa wa in ɛkɔbɛ sɛ yastagithu sɛ esukɔm de wa mo yogaso bima ekalmul na yɛma wɔn ensuohyia a ɛhura trasoɔ yusha wal wujud na ensuo no ɛbɛnna ɛgya ne bɛnna ne w'anim dua nyinaa bi isa sharab wase na ɛyɛ bia ɛbɔ ye wɔ sa'at murtafaka na ɛyɛ bia ɛmfata sɛ nipa de sɛ ne bɛkɔ hɔ wala egya no ɛbɛwuro wɔ tiri ho sei ɛbɛwuro w'anim ngoma na ɛpia gu atiko sei bala tani o ayɛ gas wɔn wuro bi a gas ahye ne pɛn no ɛwuro nipa ne tiri ho sei na ɛwuro nipa ne tiri na ɛwuro bɛgu n'anim saa na yɛde bɛ yɛ ɔma temiada ɛna nyame ka ho asɛm bema ekalmo yusha wal wuju sɛ de nyame sika ne ana ne ka cho no ɛbɛ wura n'anim ngoma no bala ayade a ehu ye pa na ka sɛ ayade a ehu a ɛwɔ suratu kaf wasi wakala adhu wajal wakail wasi fatus kamben ainin ania yɛbɛman esuohyia bi a akura trasoɔ laysa lahum ta'amun wasi wunya aduane bia illa min dori gise enkase ɛno na na me ka kyerɛ no gise enkase a ɛwɔ suratu gashia eti yakuba to aso wasi fa laysa lahu al yawm haahuna hamim yakuba ka sɛ ende wunni adamfo biara ɛwɔ ha ene dai nyame sɛ ene dai wunni adamfo biara ɛwɔ ha wala ta'amun ana aduane bia so ne ha wokɔsura hofuro mo wasi illa min gislin wasi aduane bia ya ɛno so ɛyɛ aduane bia ayɛ nkase ɛno so udi ya na anane wo so nyina na nyame asa abɔ foforo
we ya aduane ya de bema eye bonsam jafo ama omadi Allahu akbar Mam radio etotufo nyame kasa wase haza falyazuku hamim wa gasar na nyame kasa na dai monka sa empanse we monka hwe yehwe kala ma yasile min sadidihum enna malam e kirem se ensuo na epie firi wo nipadua mu no eno na ye frɛ ne hamim wa gasar nipadua mala o de okona pese o twamfonini a ko ba bia chichinchinka na akona se chinchinka ni wo chi a wa to mo say yes ensuo bi eyedai echigujano eno wakila agasak kai wase eyade bi a ebon Galilee mountain ya ebon ye pa ene de bema sa enkrofo no na otumfo nyankopon se saa de no ye de ma wo mo a eye ayibi a ehu ye enti otumfo nyankopon se jaza an wifaka we ni akatua fata ay wafik amalihim habith wa talafa an dwari fakila huwa al-nabt yombit firi wase sayi no we ne akatua efata saa nkrofo no wo mojumadi a won ebedeye ye de ebema won etagidiefo momba ye nsuro otumfo nyankopon efese eye edakasia a ehu ye papa otumfo nyankopon wala akama ne minutes time wom kakra inshallah bes 19 minutes inshallah ente eye eda mala esese momba ye suro nyame mala ewiase na mala ya bande eye bereketo mi ba bedi wo hawo wallahi se wudi wiase achi wo befum otomfo nyankopon na se afum nyame so a mala ka hunu se nyame abosoro abofo bi a soro abofo odi wachi a o tworo odwuma de papa ena odwuma de bone a odegina a wode ekotwen atemiada na se nyame abo malaika bi a o tworo papa ne obone a wode ekotwen atemiada ene ne e wose hu se atemiada sebo ho otumfo nyame kasa Qur'ani mu nyankopon se yawma yab'asum Allahu jami'a suratu mujadala eda ye benyane nipa nyina no e benyane ye nyina no atemiada no jami'a fayunabihum bima amilu na yebebo wa mane aya we kwan na mesa suru mala nyame se fayunabihum bima amilu na yebebo wudwumadie na wo bedi na asase so yebebo wa mane nyame se ahsahullah nyame take documents bibia wanasu na wanka samala wurafi mala boni a waye obetima kai malam dabi papa waye obetima kai eda no nyame se obekaawo eda no papa waye nyina nyame se obekaawo boni a waye nyina nyame se obekaawo papa bia nan kese se wo ya wanto me nyame se obekaawo boni bia nan kese se wo ye mala nyame se obekaawo mala bibia no obesuma nyankopɔ atemiada bibia no obesuma nyame atemiada ene nyame se alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard na de winim se nyame ni made a woso ni asasentem mala nyame winim ade a woso ni asasentem ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabihum nyame se enipa miense hia me nyame meka ho mamye nan wala hamsat illa huwa sadisuhum se moye enipa enom me meka ho mamye nsia se muswa anamodo so chesa nyame so waka mo ho fayunabihum bima amilu na de moye bia no nyame so wode be kire mo mala nipa bia wonam bia no wo soro abofo mienu ba ko nifa binkum a wo tworo wo papa ene obone nipa bia every individual is accompanied by an angel na malam yes, yes. Mamen kan message bi wa ha we de enye question oni akro no message ni free Iran ye number no hwe Iran na sama wa kan se we de wadi bibi na e kan ho se wose nyankopon bi e wo wiase bia no se wose Quran chapter 2 surah al-Baqarah verse number 29 wose Allah ka se huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa yenchira de wakana o de asembi ka ho wa huwa bi kulli shay'in alim ento we na wode ka ho se nyankopon hiraw na nyankopon emwo anekoso ye wadwuma pa no a wo ye no na asema wo ka na ye no krotrodo a se ye ntie na so pama nyankopon be chie dan kwa matemwada enti me se kan aya ni biu huwa alladhi sanyame no khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wanu na abbo ade biara e wo soro ni asase emu
thumma stawa ila ana enu achi no summa stawa ana wode ne ho esi tumi akonya so gina ho sa summa stawa ya na malamfo ne bebe kire mu se ana otena na konya so nyame ontena se ye kasa istiwa je se wone na hinwa ne yepe wa man ho so dabi o je se wone ahinwa ne yepe efiri kasa eye sawa pepe equality to make something equal je se wone yepe name ya ne bebe kire say he settled himself on the throne and over kire say what na so dabi so God, if God established himself on the throne or to set himself on the throne one who to make say what na say e Bible for say anete yen kwan fasawahunna sab'a samawat fasawahunna anna nyame esiesie so no obo esoro so sab'a samawat eso ni ayan so yawo ukwa aya geographical perspective for your Mercury, Mars, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and the rest eno ye assassin no anna eso no enso yan so eno nyame se alladhi halaka sab'a samawat intibak nyame na abo esoro enso a etoato so eno de nkan wosura tomoluku ne bombede support asem papa yikan yankwan wa huwa bi kulli shay'in alim sa nyame no ene wo yennem diefo na wo ye bi kulli shay alim mara nyame ne ennim bibia ede be na betimi de asuma nyankopon mara aya na bi to aso dabi wase wa huwa bi kulli shay'in alim wanu nyame na ennim bibiara hwe nyankopon se nahana halakinakum yen ye bom wonna alamu ma tuwaswis bihi nafsa enipa wote ho akusu a wabɔ no wotirim sɛ mala wote hayi wosɔre abaabi a wobɛkɔ akina achi 1 year nyame se wo yehu nimdiafo ebra wo nyankan wote hayi adwene ɛda wotirim a wonya mie wa no nkan kyerɛ obi no nyame se wo yehu nimdiafo Allahu akbar ezamala adwene ɛda tinima wonya mie wa no nkasa nyame yehu nimdiafo a wode ebe ne suma nyame bala die be ne suma nyame bibia ntimi suma no Allahu akbar ya da asini contribution odi abanti ya na ebrebi ya kasa kire ye nuanu mai wo abudo kire se menye wadwene se wo abudo kire nti wo tutu nyame suma se se oyi ma wadwene se o media sabere me ye kontuni betu kwan eti buroni bi hya me so enam se me nyan krata na me krata sem enyanye ready na enam se nyankopon se fam shofi manakibiha wa kullu min rizqihi wa ilayhi nushur wonu nyame se monnante wasase no so na monkopɛ madu aduane yensu enam gana ha yensu etu kwan se ne kesu beka se ebeja sala Allahu akbar yensu etu kwan because me ko ba bi se se hwia kontomra me kontoni ɛna wo di sade so bɛkɔ London wo bɛkɔ America wo bɛkɔ abrochire wo bɛkɔ hene wo bɛkɔ ebia Canada eti ho na wakɔ no etime maw ekwan se wotutu nyame somase ɛna wotumi nyina nyame anim so nka kyerɛ nyame se na yɛ continue na wantumi asom nyame bala no de wodi excuse ba ka kyerɛ nyame eti babia wo biara e so asom nyame yo nipa ne bebre ho no a bebre su ya sala se ne fata bebre su asum nyame se ne fata ɛna bebre su take advantage o me continue na mbedu me kuruma na masom nyame mala e basa de wato petetu fisatem yada no ye nyina beba otumfo nyame ne menyankopɔ se wa kullu insan azaminaku ta'iru fi unuki wa nahra julaku yawm al-qiyamah yalikahu kitaban mansura ye nyina ye beba no adwuma ye beye ye ne ye de asɛ okom se graphic na ye bie su akyerɛ ne aka kyerɛ sɛ ikra akitaba kenkan ne adwuma ba wiase beye kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba adwuma na ba wiase beye ye enne ebedia dance amaw ebedia dance ye de atiaw faman ihtada wobi abatene no fa inma yahtadi li nafsi wotene de mawkara wa man dalla wobi abayira no fa inma yadillu alaiha wa yirade ma ho onyankobo se la tazirru wa zirratun wizra uhra was no so shall carry the burden of another soul wa kira bi enso an yonko okra de soa wa ma kunna no azbin hatta nab'asa rasul was we punish no nation except after having sent unto them a prophet nyame so ontwe o ma bia so yise kire so makokobofo akọ nchen nti atembia da nsem homala bala wa sembisa na obi de asembia ba we de nya asembisa o say I'm loving the talk from Accra Nima. May Allah bless you malam agidefo atembia da mu nsem yade ehuye mala wo gbegire nyame 50,000 years o
Sa 50,000 years and imagine akokora bia watu fie wanya best 100 years. Ya no what to say. I want you to portray a picture in your mind. Say akokora bia watu fie na wanya best 100 years. Ya na akokora ne sen na ne su esitie. Nimpo maye mere. Onyanya 1000 years. Allahu akbar. Onyanya 1000 years. Na ye begina nyame nim na ye nhya atade ye nhya pieto ye nhya mpaboa 50,000 years ni gina nyame nim na ye musa ya no asem 50,000 years na gina nyame nim atemiada mala eyeda ehuye mala imagine say obi a wanya sa enfie be say 100 years no hwa ya wo na enfie say ni 100 mala wo hwa ya na etesai mala na kyerɛ sɛ mebisa wo yes ɛfiri sɛ ɛnka kɔmhyɛni baayɛ yesu baayɛ moses mba ɔmo nyinaa bɛsi sɛ mmerɛ yɛgu so gyina hɔ sɛ kɔmhyɛni baayɛ 1,000 years ɛne kakra yesu so baayɛ 2,000 kane nyinaa nka ɛgu so gyina nyame anim mala saa berɛ no a yɛka sɛ 2,000 years kora na fa sɛ ewiase start yɛ kora yɛsi yɛabɔ de 2,000 years no mala ɛmfie sɛ ni allahu akbar ya na obi kura so ni me sɛ ewiase anya 2017 me ka wadwene sɛ ewiase enya 2017 annabi Noah kwa ka nyamsem at the age of 40 waka nyamsem 950 years allahu akbar eti Noah kwa no tama nsu yire no ebe sɛ wo mo no Noah sa tena asase so 60 years eti annabi Noah 2017 watwa ɛfa ato agu Noah kwa tisa sambren after Noah na akomchefo for so ba ya komsheni bia so betwa 1,000 years ya hwe ewiase mfiese ni ontimi modi akomchefo no so ye 124,000 allahu akbar tisa akomchefo 124,000 during that time nyina na abodie bi wasase so dia ene na male ye gina nyamie ni ma na se wutwa mfuni ni wo wadwene mu a nipa se ne be gina nyamie ni ma temi ada Mam radio. Radio tie for manka samonka mala me pese o jagi asem no sa nabi Noah nko atwa over 1,000 years akomhyefo ni nyina so ye 124,000 ene se komhyeni bia no se akomhyefo ni nyina eba na wo bia de ne omma eba komhyeni bia obeba bia woni ne omma ne beba annabi Noah de ne dom beba annabi Muhammad de ne dom beba annabi Yesu Kristo de ne dom beba annabi Sala de ne dom beba annabi mala akomhyefo no emu 25 ene wo de ne pie kurane mu etioko suratu Jathia no komhyeni biara nyame soma no wone ne dom beba be bu akontatumfo nyame no matem yada na annabi Muhammad ena ne dom be don so o cha komhyefo ni nyina yani ye wiase sabre ye annabi Muhammad umma yani ye wiase ye annabi Muhammad umma no yani ye te sabre this present generation no senka ye nyina ye ko chia nyame no matem yada mala o hwanka enipa se ne be hia tem yada nyame ne mebusaw ontimi nkan kra ana nyame se innal awwalin wal akhirin lamajmuuna ila mikati yawmil ma'lum edikanfo no efi ye na adam pe so ye na Noah ye na Adam efiri saa abode ne nyina so omo ba no ene ye ne ye wa nyame beboa ye nyina ya no otumfo nyame ne matem yada ndese sada no uyi obi a wansuro nyame amala asembe de beto atem yada mala ka memre sei malam aka 7 minutes na 7 minutes ne yemfa mie question time questions no ebi wo ho okay a minute malam ode bo wasemi etofa ne yehwe se yebetimi afa oni akro na yidefo de mesense se minya kwantu bi kakra nti na metimi ma on air biem nti nyame ada woro masabre ko de nyame to menti free sabre ko no ye beba nti obi biara na yentumi ma enam due to circumstances beyond our control nti nyame pa mo fa yebo ne nkyeye nyame pa next week no ye besa ba beto aso malam asembisa bi ho aye malam mpacho me yemfa no inshallah ye homa na edi ehwama kakra ye homa na edi ehwama kakra ye homa na edi ehwama kakra okay malam miemfa no ha okay assalamu alaikum malam wa alaikum salam karim kasafi pacho kasafri ya bomba sesi na kupo ma hodo na umi ma amen amen
Omomandi. Amen. Someone I'm on the brain. Family the bia. The same uncle say, Oma, yeah, you to me a panel man. I'm a hobby into the bonnet. Mam Radio. I'm a hobby into the bonsam. I'm a Amen. same uncle said, if you bought it, yeah, your country. Sir. Yeah, the bonnet, the hopper. Mala mwenye mo honsum nyame why? Ye sala yemu ebi bia mu no ya bia e no de nyame wenim so wo ye continue enkoyi esi yakopon se yakopon ohunbo amen na omo yakoban amen omo yakoban amen mam ready so no me stress say asamo a kan no inside o say you pa aduma bi mam ready Pacho ahani se suman bi o so say sponsor no kra no intime ma mam radio no you tell me aduma you tell me adi adaka edi bi ada edi bi me say sa asamo so Mam Radio. amen wa alaikum salam mala se wa onye ba bi o say obo mpae say ye betumi anya adwuma bi edi ama mam radio se na be ya sponsorship ne ma wa no kra adwuma no betumi ahwe mam radio ede aha edan atuatua light bill ntine ye mompa ye mfa mamunya wallahi wa ka asem kase pa na kurom ha so ansa na ba ye adwuma bia se wonkuta sika wontumi nya adwuma mala kurom ha ba ye adwuma na ni sika ba de ne watuma enti kamo no nyame ye modum na nkaja o malam ye de kakra bia ba mo so mompa adwuma bi na momfa enye na ebi kura ye o CDs naam so ye CDs ya ye ton naam na bia mapeka mala monyi sika we monfa ntwa CDs no na afi moko dwuma na matonton naam because program bia ye pese etwa na CD naam nanka eno no se mumu antimi ameboa ye kora ka ye pe initial money no ye de best start sa CDs no mala no ananya sa na te inshallah nanka ye de CDs no na ye de ko mosque because enipa bebretie enti initial money no ye de be initiate adwuma no ene senka mo no amwo ho no o malam enka monyi ska we na ye hello ye wia ye be satis kana man oh fine we dey ayi kura papa yi mala nuru wase wo boy ye bosia ye wia ye do sika be sama why ye pe capital ne keke kakra bi ne ye de ato CDs inshallah ye de to CDs ya more wo se ne kwa me ne udi ho komo se CDs na se ye twa enti malam momutimi maya katua bia ne momum pe capital bi monyi ska kakra bi CD no mon to dodo sei na mon twangum ye onipa o me recordings mai ye onipa me ye onipa me ne o me recordings papa e kura betumi aye Mam Radio. enti de o kan sa lete because aha no ya na de bia ye fere kura se de bia de sika asem tumanim naam so ya na ye fere nya ye boapa yo ne mom ba bia tie no ye tua light bill and na internet even de ban chese bi aye tua enti eduru bra bia na ye ho kire yo ya na nya se bia sika ne ye pe wan obi gina o kase malam we ope sika sem da bi me be ye program obi an share dam pages ke bi fa ma me da no me yi nipa na obetua ye program bo so me miensa no no 2 weeks me boa 2 weeks no e no ma me ka sika kakra bi se me fa enfroka sa sika we ani sika eye me abeka me sa since am be ye program we e wa aburichiri fo no ho Allah obi a sheda ma me wan cedi da bi enso so da bi am be ye naam eye nyame nti na me ye nti wan wi a obi gina che obeka se malam wo pesika obi amra me obi a sheda mra me sika da bi am be ye naam eye nyame nti na me ye nemu se ne be ye adwuma ne betumi akon ene ye ka kire mo so ade ase nti malam nyame on hira mo amen sa eye nyame nti ne ye nemu so boa ye ne a na adwuma na ekoso na aye kama ene malam yesrew emre na aso an sa enti no course yo ya mon friend o de mayemfa anya hwe o de mayemfa na ye homa ne so okay homai okay malam je gusu pusu homa na se ye pusu e bia na sponsor bi kura beba inshallah ansa na ye be bia na o asem bi ka so obebo asem nyina tofa de si ginaye
inshallah intino mesraw malam ba asem nyina ato fafa ma ne to fran se gina ye ne se malam ewiase na ye wo no ba bia wo bia ka hu se wo be wu akotumfo nyankopon de me pese me de to adwene mu ne se ba bia wo biara se wo ye bilonia se wo ye trilonia se wo ye hwan ebedru brebi wo bewu akoto otumfo nyankopon amanyame abusi wasem naam de pese me ka chiro nyina no enti ba bia wonam bia no kai otumfo nyankopon memma sika panu nko enko adwenem ade achia me kɔ ha ade achia me fa ha ade achia me yesei mala enu wo mu a eboa na mu ma wure mfiri otumfo nyankopon naam yesa wo masika panu edi wanim na wure firi nyankopon so nyame be che wotem yada agidiefo se kakra me wo ede ema friends etiefo no nyame yadom a asem na de ato uyenim no wo be kwa koda sumie so abi o obi o ka asem che na afi no koda adwene ho enti ebi an next week no obi di mwai papa be dey e be ba se madam monyi ske na mo fa ntwa CDs ni bi ye de hia na ye de betwa CDs na ma amanfo enti ye de mase assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh se me number de nipa ne bebere ni meti ma fa nto dwa video ne kore ne namase wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh we atemwada mu nsem malam dauda ajei ana de sansem ibreye na yebesre tiefo ne ahwefo ananka omo pese mo ba dwumadie no so yentimi amfa wo no mo yesremo mumfa encheye pa se yentimi amfa mokoso no enhoma no hayen kakran otumfo nyankopon nye ni emfa maye yesre ahana yede yensem nyina no ebesie na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mam Online with our headquarters. Mam Radio. Wallahi, Al Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. Mam Radio.